कौन जाइए आप देखिए ऑटो वाला गोटे सिस्टम जो ऑटो मैंने बुझे तो टेम्पो जोटा हाँ हाँ कि हाँ हूँ ठीक अच्छे तेरे ऑटो वाला गोटे सिस्टम देखिए जो पैसेंजर नथिबे सी एकिटिया बसथिबे देखिए सेंटर रे बसथिबे जो जड़े पैसेंजर पड़े आसो आक सोफा सेट टिके घुंचब जदि 2 जन आसिले आउ टिके जदि 3 जन आसबे टोटाली सीट रे सेमाने बसथिबे या सोफा सेट टोटाली पतारी से फिल्म रे देखिए मु सेमिति बसची एइटी बसची एलिना एइटी बसची बाबूसान सेपटे 4-5 खंडे ठिया आइजंती पछुआडे 8 खंडे बसचंती बुढ़ा डेउची देखिबे माने एते स्पीड रे मु चलौची आ तेलटा नै कि ना तेल नेला माने रॉकेट भलिया जाउची से बुढ़ा गुटे डेउची हठात बाबूसान मते चलला बेले पचाउची हयो पप्पू मुनि कोन हला ने एते स्पीड रे चलौचो ब्रेक किमिति मारछ मु सिंध कहियोन से पर्टिकुलर नेम किछ नै अरे भाई अरे भाई चले लोग मु चले ना मु चले ना तुम अटिकार तुम गोड़ पाखे ब्रेक चिपी दब ना गोटे जगह ऑटो अटके दे जाए पैसा दियो कार से क्यों लेला जने आसी कहूँ आज्ञा मुझे कौन मो बापा ना मुझे सुधी ना कौन ये तो बापा नहीं मुझे कौन करी ना ना आपण अटोरे बसते मुझे कह ना चढ़ला केते लोग चढ़िए ता हिसाब मुझे पारे कि उल्लेला बेले खाल फाल पड़ जाए देख से भितर गोटे जगह बाहागर सिक्वेन्स मन पकातु लास्ट बाहागर मु जाई बाबूसान कहूँ ओए संजू ना कौन गोटे 100 टका देले मत पी से कौन एटी मामू अच्छा मौसा अच्छा ये मत पीओ पैसा ना दबन तो ना दी जन लेडीज बस आज्ञा नमस्कार 100 टका दे कौन नहीं मत पी यही तुम अलरेडी पीच बंद हो पैसा नहीं जाओ सी सारा कंजूस बुढ़ी चिक शाढ़ी पिंधि पड़े 8 घंटा ना आउ 2 जन बस मझे जाके बस जगह हो ना एमती बस आज्ञा नमस्कार भल अच्छे हाँ 100 टका देवे मत पी सी बुझ कौन यही ना मत पैसा तो पचार पी मोर मन पड़ा तो सेही सिनेमा गोटे जगह बाबूसान को नहीं जाऊँ गोटे जगह हठात कि अटके देसी ऑटो स्टार्ट हो बाबूसान कहूँ मोर लेट होनी ऑटो कहीं अटकेल तेल सरीगला गाड़ी पर स्टार्ट रही मुझे गाड़ी रे तेल अच्छी मो तेल सरीगला कौन कर मुझे ट्विंकल ढाबा से ढाबार तेल नहीं ठीक 400 पहुंचे मो माप अरे मो कथा किसी शुणी हम ना कहीं पलैसी ढाबा भर को से गोटे गीत से गीतटी जो से गीतटी संगीत निर्देशक अभिजीत मजुमदार मोर जो जो सिनेमा गीत होती दादा मोर प्रबल गीत हिट हो सिनेमा भी से जो गीतटी ट्विंकल ट्विंकल मत कहले पप्पू तमें गाइब मुझे गाई शुणी से गीत से गीत गाइबी मुझे किंतु किंतु से गीत बाबद गोटे कहीदे मो झीटी ए 5 वर्ष नुआ नुआ स्कूल जाऊँगी यूकेजी डीएवी स्कूल पढ़ुची मुझे बाप खातिर जाई पचारे छुआ कौन राइम शिखी गाइलु से कहला केते शिखी मुझे गाइलु कहला जॉनी जॉनी यस बाबा आई थिंक सुगर नो बाबा टेलिंग लाइज नो बाबा बनेन मत पूरा वंडरफुल ओ गाइल तू आ कौन शिखी कहला ट्विंकल ट्विंकल मुन गा मु भाभी से कोडा गाइबो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर मु भाभी जेइटा कहला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होल नाइटी कोला मोबा एतिकी मु चले देली हठात तापर मो कलर ता धरि कहला हेटी ओ माय डियर डोंट फियर खुलम खुला एतिकी पर मु चारियाटे देखिली के देखुची मो मिसेस इठी आइची कहला ई गीतटा तमे गाइछो मो कहले हो कहला नष्ट कर देला छुआडा छी सेही गीतटी वर्तमान गाई किंतु सेथिरे जणे मो संगरे हिरोइन दरकार गाइवाले के जणे अछंती आसन बाछी नहीं ओडा का गुडा ना मु गाइ बाछी मु झियो बाछे कौन हाँ गाऊ गाऊ भी नाचिल ना डांसर मान को डाकिबी डांसर प्लीज दौड़ी दौड़ी के आस कौन सौभाग्य तुम्हारा पप्पू संग आज डांस करबे तू आए पप्पू सहित डांस करियो माने सही सही रे जणियो ना बोय काई हो जल्दी आसो ना काई पप्पू टिके मोर भंजिया भाषा टिके डाके लोगा टिके केने लट करछो एटा को
এটা কোন টুইঙ্কেল দেশি ভার্সন কোন রেডি এই গীতটা এতি কই আউ গোটে গীত গাইবা মোর গোটে বড়িয়া ভজন ଥିଲା জানিছেন সুপার ডুপার হিট ভজন হ্যাঁ সেই ভজনটা টি গাই ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଜନ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ମନ ହୃଦୟକୁ ଲାଗିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ହଁ ହଁ ବଢିଆ ଭଜନ ତା 2004 ମସିହାରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ତାକୁ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଯାଇକି ରିଲିଜ କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ୟା ମୋବାଇଲ ତା ମୋବାଇଲ ତା ମୋବାଇଲ ୟା ମୋବାଇଲ ତା ମୋବାଇଲ ଏମିତି ହେଇକି 2014ରେ ସେ ଗୀତଟା ହିଟ୍ ହେଲା ଏତେ ଜୋରେ ହିଟ୍ ହେଲା ସେ ଭଜନ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ହୃଦୟରେ ଆସିକି ଈଶ୍ୱର ବସିବେ ଜି ଜି ସାର୍ ମାଇନର ମାମା ସେଇଟା ଗାଇବା କଥା ଆଲୋ ମାମା ଆମକୁ ଭରସା କରୁନୁ କାହିଁ ଜମା ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅ ନୂଆ କି କଲେଜ ଯାଉଛି ଠକ ଠକ କରି ଭଲେଇ ଭଲିଜା କରେଇ ଦଉଛି ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅ ନୂଆ କି କଲେଜ ଯାଉଛି ଠକ ଠକ କରି ଭଲେଇ ଭଲିଜା କରେଇ ଦଉଛି ତାର ଘୋଡ଼ା ଲାଲ ପରିବାଳ ଚିଲିକା ପରି କାଣ୍ଡିଳ ଘୋଡ଼ା ଲାଲ ପରିବାଳ ଚିଲିକା ପରି କାଣ୍ଡିଳ କଲେଜ ଗଲା ବେଳ ଚକ ଚାପ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଖବର ଚୋଖା ଟାଇମରେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ନୂଆ କି କଲେଜ ଯାଉଛି ଠକ ଠକ କରି ଭଲେଇ ଭଲିଜା କରେଇ ଦଉଛି
ହେଇଗଲାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପିଆ ପିଆ ସିଏ ମହାଦେବ କହିଛି ବାହା ହବ ଖାଇଛି ଘର ଦିନ ଶୁକୁରିକି ବିକି ଚକେଲେ ଦଉଛି ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା କହୁଛି ବାହାର ସିଏ ପିଟିଛି ମନ ତାର ପକ ଟିକେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଭଳିଆ କିଏ ନବ କିଏ ଜାଣିଛି ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା କହୁଛି ବାହାର ସିଏ ପିଟିଛି ମନ ତାର ପକ ଟିକେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଭଳିଆ କିଏ ନବ କିଏ ଜାଣିଛି ବୁଢ଼ୀ ହାତିଆ ଚାଲି ଝରୁଛି ମଲ୍ଲି ବୁଢ଼ୀ ହାତିଆ ଚାଲି ଝରୁଛି ମଲ୍ଲି ଗାଧେଇ ଗଲା ବେଳ ପିଆ ପିଆ ହଉଛି কিন্তু সে পাও কাল রাত্রে যদি যাই না ছিল গলা যাইতে যাইছে ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଷଣ୍ଢମାର୍କା ଗୀତ ଗାଇଲି ପରା ନଡ଼ିଆ ତେଲଟା କହିଛି ତ ଭୁଲି ଯାଉ ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ସମୟର ବହୁତ ଅଭାବ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲି ଲୁଲୁ ବାବୁ ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ଯେମିତି ବଳ ଦେଉଛ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେମିତି ବଳ ଦିଅ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ ଆର ବର୍ଷକୁ ବି ମତେ ଡାକିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟାଇଟ୍ ଟୁଟା ଭିତରେ ମତେ ଡାକିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛି କଟକରେ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛି କୌଣସି ଠାକୁର କୌଣସି ଠାକୁରାଣୀକୁ ସେତିକି ନିଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରେ ନାହିଁ ଯେତିକି ନିଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ହୁଏ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ ଭଗବାନଙ୍କ ଛୁଆଁରେ ଯେମିତି ବାଲିଗରଟା ଗୋଟେ ଶାଳଗ୍ରାମ ହେଇଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ କଳାକାର ହେଇଯାଏ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମନସୁର ଭାଇ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରୁପ ସାଗର ସରଗମର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ମିଡିଆ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଧନ୍ୟବାଦ।